O Diyos, ang manakabalin amin, kinagnanayon nga Apo, bigbigyan ni nga napnaniyaman ti kina mga asin kada kanya. Ken aminan ni, nga si Papa kumbabarag ti pagkasapulan ni. Ikarini ti panagtalagiken ka, kang titunggal maysa. Iti sigagagar nga nakin, sungbatan ni tayab bungag balinga dalan, babaen ti panang muli ti biyagin, amay tulad ken Kristo. Among niya dahil kung ayab mo, kalikaguman na agbalin kami nga katalek mo, kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awatin niya at maniyaman dagiti parabor mo. Ipateg keno sa rin ida, tinansiriban awagas. Iburay ida si ayat kadagiti pada ni atao, ket isubini ida makay-ayat ken ka. Ikumit ni dagiti bagbagini, agtultuloy pa ng tubay, kas katalek mo. Kastamet ken ikagumaan ni awisen dagiti daduma agbalin ang katalek mo. O Diyos, ang nakabalin amin kinagnanayon nga Apo, dawaton ni itakasiti panangyurugin dahi pinasaya at akananakin kada kanya. Tong pagninetlaeng ken Kristo anak mo ken napumi. Amen. Apo San Jose ken Apo Santa Maria nga nangitalkan di Diyos, tibugbugto nga anak na. Agtugaw tayo. Naimbag na bigat tayo aming kakabsat. Dagiti intensyones nga naawat ti daytoy nga misa. Panagyaman dagiti sumaganad. Janelle Ann and Gabriel Austin Banding. Nolito Carino Sr. and family. Nolito Jr., Gina and Gian. El Mayled and family. Juliet, Jay and Joy. Mr. and Mrs. Joselito Carino and family. Rosita Carino. Jervin, Gloria, Afeya May, Ken Alaysa Angeles. Mr. and Mrs. Gretel and Balicao. Mr. and Mrs. Francisco Bigornia. Ken Thanksgiving and special intentions offered nga nagapo kadagiti sumaganad, Jelsa, Jonah, and Angelica, Michael, John, Pilarta and family, Winfred and Marieta Pastores and family, nagapoy ti maysa nga pamilya, Engineer Noel Bizares and family, Mr. and Mrs. Emilio Laureta and family, ken nagapo ni Arnel Pasis and family. Love offering offered by Couples for Christ Pidigan Unit. Ken birthday blessing para kay Jerlyn Bragas. Panang kakaasin iti kararawarag iti sumaganan. Arthur and Lilia Allagaw ken amin nga minatay ti familia Allagaw. Amin nga minatay ti familia Galio, Carino ken Perona. Felix, Rosita, Aristotel Florante Bueno, Ador Trinidad, Maria Esperanza Pasis, Leti Pasis, Casimira Beleno, kinanin nga minatay ti familia Pasis, Baril ken Beleno, Rodolfo, Francisca May Benedicta, Regino Aguilar, Junior ken Rosario Aguilar, July Bragas ken Virginia Bragas,
Emilio Ken Caridad Barawil, Guillermo Ken Bernalda Barawil, Maria Lucrecio Ken Celedonio Barawil, Persida Angeles Ken Juana Pisposo, Ken amin yamin minatay ti familiada. Elisa Valentino, Calixto Martinez, Esperanza Martinez. Peregrino Brazil, Susana Brazil. Francisca Baiken, Romeo Brazil. Sabino Perater, Catalina Perater. Wilfredo Lumigo, ken amin namin minatay iti familiada. Nexus Pacunyo, Junior Pilar Rodrigo Boreta, Leonila Barrera. Rodolfo Pilarta Sr., Carmina Pilarta. Jose Jimmy Carino, para kay naminatay ti Familia Palegpec and Joferio, Marieta Perlas Bañez, Juliana Berame Viado, Romeo Reynaldo and Cirila de la Cruz, Domingo Berame, kanamin naminatay ti Familia Berame ken Batino, Jose Rosario Marieta Bello, Elizabeth Bello Johnson, ken amin naminatay ti Familia Bello, Benyas Balbuena and Bringas. Ken para iti Pararoque de Arcadio Advincula, Resti Advincula, Provencio Torquesa, ken amin naminatay ti Familia Advincula, Pinzon, Bernardes, Plurat, and Tadeo. Anya kadi karamiden no makakita ka kadagiti tao a may tugtuggod ken maus-usar laeng. Kaaduan kadagiti tao ket awan ti aramiden da may panggep iti daytoy. Panunutan ket di ket kunada. Siya sino a kadingag sa para kadakwada. Anya kadi karamiden tapno mapaninted dagiti kakasta nga kasalsaad ti panagbiag. Awan iti uray maysa nga dumiyeg kanya. Uray ket awan met iti agbalin a profeta ti mismo nga ilina. Adu kadagiti tattao iti mangpanaw kadidet kakasayaat nga ramiden da, gapu iti panagwadwa iti mismo a bagida ken ti kinaawan iti tured. Intay dawaten ken ni Apo Jesus para iti natured nga agsao para kungkuana, ken ipapantayo nga panangaramid itinasayaan. Kaya sponsor ka nagkanta sa Visa tayo kata, kaya dagiti Couples for Christ. Tumakder kayo.
Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kapsa ti daton tayo dagiti bagbagi tayo iti Apo ket agdawat tayo ita ti pamakawan ken ti panangaasina. Agkompesara iti Diyos sa man nakabali namin ken kada kayo met kakabsat na siya nakabasula iti panunot sa o aramid ken liway. Basol ko nay. Isong agpakpakaasi aken Santa Maria nga agnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasid ako ma. Kapo tayo at Diyos. Kaasya na tay kumati man nakabali na Diyos. Ket kalpasan ti pan nakapakawan. Dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen.
Kumararag tayo. O Diyos, babaen, ti panakairoromen ti anak mo. Pinabangon mo tinayda sa yalubong. Paay mo kadi, tada kami amamati, maadaan kami itinasantuan, alagaan, tinakem. Lukatan na kam kadi iti panang tagabo ti basol kada kami. Ket iragpat na kami, kadag iti ragsak nga agnanayon. Kapuken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Dahito may basa, na daw ti libro ni Propeta Ezekiel. Simre kanyak ti Espiritu ti Diyos, ket pinatakder na. Intuloy na tinagsao. Tao, ibaon ka kadagiti Israelita. Sinukir ken binusurdak. Suksutirendak pailayang akas, tinaramid dagiti kapuunan da. Katangken ti ulo da, ket gida agraem kanya. Ibaon ka kadakwada, amang ipakamu nga ibagak kadakwada. Siyak ti Apo Diyos, dumueg naman wenno saan, mamuandan to nga da propeta anay baon kadakwada. Tisa o tiyak. Tumangadak ken ka o Apo, tumangadak dita langit a pagturayam. Kas iti lalaki nga adipen, ngagpanuray iti apuna a lalaki. Kas iti babae a babaunen, nga agpanuray iti apuna a babae. Kas tamet ti panagpanuray mi ken ka, o apo mi a Diyos mi, agingga akaasyan na kami. Kaasyan na kami kadi o Apo, wen kaasyan na kami. Takas taunay ti panakaumsimi. Di mi maibturanen ti pananglalais dagiti nabaknang, ken panangabi dagiti natangsit. Dahito may basa, na daw ti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Tapno sa anak tumangsit, gapo kadagiti adu anay sangsangayan abanag anagitak. Naikanak itinasaem ngan anayen, kain kabil ni Satanas, amang parigat kanyak, tapno sa anak ngagtangtangsit. Namitlo ang nagdawatak, iti Apo amay kat kanyak daytoy. Yemin sungbat na kanya. Umanayan ken ka ti parabor ko.
tanapigpig sa ti panakabalin ko no nakapsot ka. Ngarod, maragsakan ak unay ang mangitangsit, kanya man ay kinakapsot ko, tapno mariknak ti panalaknib, ti panakabalin ni Kristo. Si ayatak kaumawat kadagiti kinakapsot, panakapabain, rigat, panakaidadanes, ken panagsagaba, may puon ken ni Kristo. Tanapigsa iti kanito ang nakapsota. Pisa o tiyak. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti may basa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Napan ni Jesus iti ili na, ket simurot ken kuana dagiti adalan na. Napan nagisuro iti sinaguga iti aldaw apan naginana. Sa dino tinangalaan da ito yatao kadagitoy, kasano ti panakagunod na iti kasta kinasirip, kasano ang makaarami iti milagro. Saan aya nga isu ti karpintero nga anak ni Maria, ken kabsat na Santiago, Jose, Judas, ken Simon? Saan aya nga agnanaid ditoy dagiti kakabsat na ababayi? Dagitoy ti kinon ko na dagiti nagdengeg ken kuana gapu iti sidda awda. Iti kasta inom sida ni Jesus. Ket insungbat ni Jesus kadakwada. Mapadayawan ti profeta iti sa dino man a lugar, malaksid iti ili na, kadagiti kabagyan ken pamilyana. Awan na pulos tinaaramid na milagro sa jay, malaksid ti panangpaimbag na iti sumagmamano a masakit, babaen ti panangipatay na iti ima na kadakwada. Nasdaaw unay iti dida panamati. Napan nangisuro ni Jesus kadagiti agnaed, kadagiti barbaryo iti likbot ni Nazaret. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Daytoy lubong tayo kakabsat, iti agdama. Ket mabalintay pa yan nga naganen ang lugar dagiti aglilinom ba. Alang aglilinom ba mo motor. Kasi iti mapadpad ma-experience kadamang magagtayo dito'y pidigan. At rabi-rabi bumanukbot tingita motor da. Mga isodaya ti bagbaga. Awan ti mayat maudi. No anya ti uso agiin no na ti panagtulad da. Kasi style ti panagbadbado. Kita nyo ti evolution ti badbado tayo dito'y Pilipinas, lalaki man wano babae. Imagine nyo pa ti kita iti panagbadbado ti Filipino
20, 30, 40 years or even 100 years ago, kastamot iti buok, kaanan nga buok Pilipino. Kaputa, pagbalinan mo ti tao, na Pilipino, akas ti buok na, akas kadagiti puraw at tao. Duma-duma, green, yellow, red, blonde, nyapay. Nyakamon, nangisit, ada jati original. Ti panagsasao, agtipon nga English, Tagalog, Ilocano. Dakit ko nga dilawan, hanga dilawan, no magkorektaan ko ma. Ejay, panagisao tayo itan nga, adaba, api nga adaba, kunam, adaaya, kunam, hanga din. Adaba, napintas, nasayat nga makan dita, una na yung masamakan, api nga ba, kuna yun, Tagalog na jay, Ilocano kalatan, Nagbalin pa yun ng standard of new life para kada tayo ti panangtulad, iti panaggunggunay, kan panagsasaod, dagiti artista, lokal man wano ganggan naet, kas kadagiti Korean idols, dagiti agtutubo. Iti banag iti panagbiag, tapno sumagpat iti nasaliwanwan a panagbiag, aramidan ti tao, oray no anya apamuspusan, legal, wano illegal, moral, wano immoral. Uray madalapos na ti karbengan, kanwaya-waya, ipada na a tao. Aramidan na dagitoy, gaputa kayat na ti agbalin, asikat, maidaydayaw, tangtangaden, akas successful, and powerful. No umay ni Jesus ita kakabsat, ket agisuro ditoy pidigan, akas iti panagisorsuro na idi, da nga ta dumngeg kanya na, unokas nga ta iti pananguyaw, panangumsi, dagiti kakailyan na. Ala, si asino da ito nga Jesus, anak lati karpintero, nakanumnumupay ti inana, agtagibalay laeng, awan tiyam muna sa baling nga trabakoen. Akseptaren nga tawad na talikodan, kandi tay denggan ida, at denggan iso na akas idi, kakabsat, na kayo nga dayta dito'y amakimkimisa, tulungan nyo man, nga po Jesus, nga gisuro dito'y pidigan. Iumuna, nga pangtulungan nyo kenkwana, panagtulnog iti Diyos. No panagtulnog ti Diyos ko natin nakadado nga may bagayon. Ngam dito lang maditi kayat ko nga ipalagip kada kayo nga pangtulungan tayo iti Apo. Dito nga minti umuna ko mga may isa kadagiti umuna nga isor tayo. Iti man tiyempo iti rigat, dirigra ken pan nakasuot, wenno tiyempo iti kinarangay, kinasalunat ken kinaragsak. Itao nga asideg ti puso na iti Diyos, ket natibker ken dinto polos agsanod. Dayta ti kayat ng kasauan iti kinatulnog ken ni Apo Dios. Wat anyaman iti kasasaad iti biag denggen isona agpaisuro ken kuana agpaidoron ken kuana nga agaramid iti naimbag. Saan ay nga may sa apaset, iti kararag tayo iti amami, nga kuna tayo, matungpal kuma, ti pagayatam, dito'y daga, as sa dilangit. Sumangpet iti biyag tayo, dagiti dinam na mga bendisyon, nulakit, napudno, ken natulnog tay iti Diyos. Kitain nyo, iti ebanghelyo, awan tinaaramid ni Apo Jesus sa milagro, idi nagsubli jaili na tinasaret gaputa di damot dimngeg ken kuana no diket di kinatkatawaan da sa anda anamati. Imay kadwa pang tulungan tay kani Apo Jesus nga isuro iti pada taya tao. Tipudno abileg ket aggapu laeng ken ni Jesus. Iso dayto iti testimonya ni Pablo kakabsat, nangagtay dayto iti second reading.
He was a proud man. Nakabubwakaw, nakangkangato ti panagkunanay ti bagina. Gaputa, nangatong agpaiso ti adal na nasirib ni Pablo. Ngami di nagbalinan nga apostol, pinarmeg ni Kristo anamimpinsan, ti kinatangsit na. Kinagubguban na pa ni Satanas, dahito ti testimonya na. Dandanin maabak, ngam nagdawat iti tulong ti Apo. Ngam, kastoy ti kuna ni Apo Jesus ken kuana nga nangeg tayo. Umanayen ken ka ti parabor mo. Do not ask for more. Ang kangagbiro ken no nang kagdawat kanya kon ti adupay. Ta napigpigsa ti pan nakabalin ko no nakapsot ka. Ije ti laglagi tayo kakabsat. No aminat nga siyak awan ti kabkabailak. Ditang ad-adapay nga bumilag. Wano pumigsa iti bilag ken pan nakabalin ni Kristo amang tulong kanya. Ket nasawan napukawan di kinatangsit. Kasken kwa nga rod kakabsat, awaten tayo met anakapsot tayo, awaten tayo kumakan kanayon ni Kristo. Tay sulaeng ti pagubugan ti amin na pigsa, bilag ken tured tayo. Ti may katlo nga pangtulungan tayo iti Apo no may agisuro dito'y pidigan. Nga agururay ti Diyos iti panagbalbaliw ti tao manipod kadagiti saan amay kanatad nga wagas iti panagbiag na. Anya nga taayan no intuloy latay din ni Apo Jesus iti nagipakita iti milagro iti ili na. Tapno inot kumaan amati da. Iti kalakaan nga panag-understanding tayo, panagpanunod tayo. Alay, papilit mo latta. Alukoy dan tulaeng. Iti mabalintay nga i-advise. Ngam saanen nagagas ni Apo Jesus iti ado. Saan pa'y nga nagisuro, awan ti milagro. Saan atapno papasan na ida. Ngam tapno iti kasta. Sapay la kuma, ta inot ama amiris da, tibidot da, ket makigayam da mo lakan ni Jesus. Akailian da. Kumasidagdagan kwa na, ket agpatulong da. Kasta ngamin tigalad ni Apo Diyos kakabsat. Maysa, kadagiti galad na anos nga aguray. Palubusan na ti tao asiwawaya, amang pilikan kwa na, gan makaamiris, amang ibet, kadagiti dakes nga aramid na, uno iti dakes, apanagbiag na. Tingamin ka panunutan tayo. Apingamin na nga di pa'y ladago sa pagbalbaliwan ni Apo Diyos, ti panunot kan ti puso, day taga tao. Tapno nga tala pumatpatay ti aramidin nan. Day ti kapanunutan tayo ta tao. Gamit it's different with God. Kung tayo, ti sirib ni Apo Diyos, adayo na nga ngam ti sirib tayo. Ti panagi palpalawag, panagrason ti Diyos, na nga dayo, ngam ti kabailan tayo nga agrason. So nga, agpanoray tayo latagan kwa na, kadagiti desisyon na. But while He waits, kabayatan na nga aguray ni Apo Jesus, ti panagbalbaliw, He also teaches. Surwan naman ti tao. So nga dadatay, kuna tayo nga, apay nga bayan ni Apo Diyos nga damatay analintag, nasingpet, kanawang matidakas nga aramidan na. Apay nga di managbasol kay iso ti agbibiyag. Apay nga nakakaas iti panagbiag da ito, kanayon pa'y makimisa, ngam diyan nga makimkimisa nakadado ti kwartana. Nya makunayo, nahanganayin kalintagan na ito nga Diyos. Ngam kasi iti ko na, Jesus or God waits, and while He waits, He teaches. Palubusan na tayo. Palubusan na, amarik natay, tinarigat, awagas, iti panagadal.
Tapno itikas palubusan na tayo nga makaadal babaen kadagiti narigat awagas ken iti panang basnot dagiti paspasamak kada tayo. Ket ditanto metten kuman nga makapanunot ti tao. Ket kunana agsubli akken ka Apo. Nabilag tirikna nga iti saan amabayag. Mapanunot metla ti amin at tao at ti Diyos laeng ti may parbeng asuroten iti biyag. Iso ti paghinanaan no nabannog unayen. Iso ti paglemengan no mabutbuteng. Iso ti mangpunno iti kired no marikna iti kumaksoten. Ket iti gibos iti tunggal aldaw kakabsat. Maamiris no metla ti tao ket kunana, O Diyos, sika ti amin ko. Madaydayaw tinaga ni Apo Diyos, kita ken iti agnanayon. Amen. Iwaragawag tayo, ti pamati tayo. Pamati at iti maymay sa Diyos. Ama, aman na kabalinan. Anamaras ka. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Iti amin na Diyos na nagtawag iti Diyos. Silaw ang nagtawag. Napaypay sa Diyos na nagtawag pinapaypay sa Diyos. Nayanak saan na parswa. Diyos nakasmetlaan ti Ama. Ket gapu ken kuana narami dagiti amin ket. Gapu kada tayo matatao ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog na nagapot sa dilan. Ket nangalay ti pag-ina ti ni Virgen Maria. Ipanakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin na tao. Kastamet na nailan sa Cruz kaparanay. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutukit na itanim. Nagungari may kanlongan daw. Kas palawagen nagiti na Santo Anasor. Imuli sa dilangit ket situgaw ti makanawan ti Ama. Umay tumanen na sinadayag at dokumenta nagiti si Bibiyag ken nagiti ket ipagarian na din pagpatingga. Mamatiak met iti Espiritu Santo nga Apo ken mangmangte iti biya. Isu nagtao iti Ama ken iti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayaw. Amay timpuyog iti Ama ken iti Anak. Ket nagsauba ba iti profetas. Mamatiak met Iglesia maymaysa. Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak po ti maymaysa bunyag. Apakapakawanan dagiti basbaso. Namnamaig ti panagunga dagiti natay, ken ti panagbiag tinubong ang masakbayan. Amen. Kakabsat kumararag tayo, tapno titimek ti Diyos, ket maindengan, maawatan, ken ibiyag, dagiti gimong tayo, ken titunggal may sa kada tayo. Kunatay nga isungbat, Apo sagiden na kam kadi ti saom. Apo sa inin na kami kagita sa us. Tapno iti simbaan mo, ket itultuloy na iti dumngeg kadagiti profetas, iti baet tayo akadwana, ket agsasao iti Espiritu. Umararag tayo ti Apo. Apo sagiden na kami iti saom. Tapno dagiti tattao, ket itultuloy da iti dumngeg ti sao ni Jesus, kadagiti gimong agdaydayaw kas maysa a sao, a maipatpatang itagdama panawen. Umararag tayo ti Apo. Apo sagiden na kam iti saom. Tapno kadagiti saan a matagtagari ken awanan ti boses at tattao ti Dios. Ket mangegday ti timek ti Apo a mangikikis iti hostisya ken panakipagrikna. Umararag tayo ti Apo.
Apo sa gilid na kang kadita sa Tapno ti sao ti Diyos, ket agalangugan ken awaten dagiti amin a makangeg ken kuana. Tunggal iwaragawag dagiti napusgan at tattao na kadagiti amin a pagilian. Kumararag tayo ti Apo. Apo sa gilid na kang kadita sa Tapno dagiti amin a Kristyanuan nagimong tayo, ket itultuloy na ti inna panagdengeg tinaimbag a damag, ti Apo, ket ibilang da akas mangiwanwan iti biagda. Kumararag tayo ti Apo. Apo, sigiden na kami sa Agpaay kadagiti kabukbukudan tay a panggep. Kumararag tayo ti Apo. Apo, sagiden na kam kadi iti sao. Ama, itdemkat kada kami ti Espiritu Santo. Tapnokan kanayon asagiden na ti pusami amangawat, ken mangsurot iti amin nga isaom kada kami. Babaen, ken ni Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for goodness and swine full of divine and earth, manifested to become for us our Savior. Kumararag kayo kakabsat, tapno na gito'y daton tayo. Makay ayo da iti Diyos sa maaman na kabali namin. Ti Apo, waka na kamaday ti adaton karagita imam. Ket may pakao pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kastang kapag imbagan tayo, ken ti kadagupan ti nasantuan ng iglesia na. Ipaay mo ka diya po, tadalusan na kam dahito yung sakripisyo. Ket itinaldaw, dagdagan na tirektami amang gunod itinaylangitan na biyak. Kapuken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo, dagitapos puso yo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. Udno unay may kari ket rumbeng, annong mi ket pakay sa lakanan mi.
Ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kauapo na santuan nga Ama. Man nakabalin kitag nanayon a Diyos. Nakastaunay ti panangayayat mo iti lubong. Tanadanunam ngayon baon ti anak mo anang isalakan. Ket kinayat mo ang makipagbiag mayas kada kami malaksid iti panagpason. Iti kasta ay ayatem ti saguday ngayon paay mo kada kami. Kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda kani Kristo. Ket dagiti kinagasa tanapukaw mi gapu iti kinasukir mi. Gapu iti kinatudyo na may sublida met laeng kada kami. Anansata makidanggay kam kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket konami. Pudno unaya po abiig ka santo ket sikat igubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mingarod ngay paay mo tayo spiritum amang pasanto kadagitoy daton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idisakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuo. Nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka. Pinispisi na, saninted kadagiti disipulos na ket kinonan. Alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagig. Isu amayawat to amay paay, kada kayo. Kastamet akalpasan, day di panang rabiida nangala itikalis. Nagyaman manen ken ka, saninted kadagidi disipulos na ket kinonan. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy tikalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayo na tulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo. Ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbason. Aramiden nyo na ito'y apangilaglagip nyo kanya. Ti misteryo ti pamati.
Tumakder tayo. Amen. Agparintumeng tayo. Panangidaton ti biag ti parokya. Apo Diyos, ama nakabalin ani. Kangatuan a panagdayaw ken panagrukbab ti paayniken ka. Iyawat mi pay tinimpusuan nga panagyaman mi, kababaen ti nagbileg nga imam.
Kinibi na kami ti panagdalyasat ni ti unos ti duagasot atawen. Idaton mi ken ka dagiti sumaruno atawen ti panagbiag. Bangunen mi ti simbaan dagiti kakaruba ken Kristo. Tulungan mi dagiti karuba ken gagayem mi amay yapon iti daytoy agimong ni Kristo. Sangsang kamaysa kang magdalyasat, anapno itayat ken panagserbi ti tunggal maysa. Agtitinulong kami nga mangkuyog karigiti marigrigatan, ken mangpatigker karigiti nakapoy, tapno awan kuma iti maudi, maisina ken mabati. Da kami dagiti kataleg mo kadagiti narway asagsagot mo iti biyag mi. Aramaten mi ida magunod mi dagiti araramid, ti panagdaydayaw, panagisuri ti pamati, panangibingay kadagiti nagaan agameng. Kuyugen mi dagiti agtutubo amang tubay kas na dayaw, na singpet kenalinteg at tao iti masakbayan. Tapno galangugang kumay tinagan mo iti amin na suli dito'y ilimi, ken kadagiti sabali ng ili. Agingga iti magunod mi iti pagarian ngin karini iti karat. Maria ngay nami Makulada Concepcion. Agtugaw tayo. Kas pag-amu tayo kakabsat, may tinasantuan nga misa, ket isu iti kangatuan at kita iti panagdaydayaw. Bengarod nga tunggal sumrek tayo iti simbaan, may palagip kumay iti kanayon kada tayo, at isimbaan ket balay ni Apo. Ken lugar a pagkararagan. May sa lugar nga nasantuan. Rumbeng nga nga marespetar ti balay iti Apo. Maipagkita daytoy babaen tintay panangidep kadagiti cellphones tayo, tapno maipamaysaya tayo itintay panagdaydayaw iti Apo, ken tintay panagbadu wenno panagarwat, iti disente amay kanatad iti imatang iti Apo. Agyaman kami Apo iti kooperasyon nyo. Awag ti kasar. Ni Ryan J. Belena, anak da Randolph Belena, ken Shirley Balacanaw at taga-Nagirayan, Pidigan. Kayat nang ikalaysa ni Majulaine Baldogo, anak da Willie Baldogo, ken Donata Tadeo at taga-Zonfay, Bangged, Abra. Petsa ti kasar, July 20, 2024. Lugar nga pagkasaran, St. James the Elder Cathedral Parish, Bangged, Abra. Kalpasan ti may kadwaan misa, meeting dagiti Parish Pastoral Council ken Barangay Pastoral Council sa Jay Parish Hall. Iti alas 3 iti malem, misa sa Jay San Diego. Iti alas 4, misa sa Jay Lasquig. Into no Sabado, misa sa Jay Nagdaingan, ti alas 3:30 iti malem. Iti alas 5, misa sa Jay Suyo. Ti dagop iti pledge tayo iti bulan iti Hunyo ket 36,050 pesos. Agyaman tayo kadagiti Couples for Christ nga nag-sponsor nangidaulo iti panagkanta ken panagidaton iti misa tayo. Thank you very much.
Sumakder tayo. Kasta kumamet ken ka. Amen. Agyaman tayo ti Diyos.